समस्त को स्वागत शिक्षा 24/7 ओडिया एजुकेशन चैनल को। जिला समदेष्टा गृहरक्षी बाहिनी कार्यालय केन्दुझर केन्दुझर जिला गृहरक्षी संगठन रे गृहरक्षी भाव में नियुक्ति पाई सूचना। श्रीमान महासमादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी ओडिशा कटक पत्र संख्या 1422 गृहरक्षी तारीख 16/4/2025 और पत्र संख्या 1429 गृहरक्षी तारीख 17/4/2025 अनुजाई केन्दुझर जिला गृहरक्षी संगठन रे खाली थिबा 330 पूर्वरु अनुमति मिलिथिबा पदवी संख्या 320 वर्तमान खाली थिबा पदवी संख्या 6 अग्रिम खाली हेबाकु थिबा पदवी संख्या 4 तारीख 31/12/2025 रिख पर्यंत गृहरक्षी पदवी रे नियुक्ति पाई केन्दुझर जिल्लार आग्रही प्रार्थी ठारो निर्धारित फॉर्म ओडिशा गृहरक्षी नियम 1962 रो फॉर्म ए रे दरखास्त आवेदन करिया पाई आह्वान करा जाउअछि। इच्छुक प्रार्थी को समदेष्टा गृहरक्षी बाहिनी केन्दुझर कार्यालय रिजर्व ऑफिस ठारे 21/5/2025 रिख 25 रिख सकाळ 10 घटिका ठारू 31/5/2025 रिख 5 घटिका सुधा आवेदन फॉर्म दाखल करिवाकू पड़िबो। आरंभ तारीख केबे 21/5/2025 एवं आवेदनर शेष तारीख रही 31/5/2025 संध्या 5 घटिका पर्यंत आवेदन करि पारिबे। निर्धारित समय पर कौनसी आवेदन फॉर्म ग्रहण करा जिवो नाही। नियुक्ति परीक्षा केउठारे एवं केबे अनुष्ठित हेबो एहा आवेदनकारी माने निकटस्थ थाना एवं समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी कार्यालय रिजर्व ऑफिस रु बुझी पारिबे। कंप्यूटर ज्ञान, गाड़ी चालना, रोषेई ज्ञान, विद्युत मिस्त्री, पाइप मिस्त्री, बारिक, काठ काम, दर्जी काम, बातानुकूल जंत्र मरामती और अन्यान्य दक्षता थिबा व्यक्ति मानू नियुक्ति क्षेत्र रे अग्राधिकार दियाजिबो। जणे आवेदनकारी गोटे मात्र ट्रेड जदि थाए चयन करिवे। जदि आवेदनकारी एक रु अधिक ट्रेड चयन करिथिबे सेठारे आवेदनकारी प्रथम चयनटी को अग्राधिकार दियाजिबो। केन्दुझर जिला गृहरक्षी संगठन रे मोट खाली थिबा गृहरक्षी पदवी संख्या हैला 330। जदि आवेदनकारी संख्या उपलब्ध थिबा खाली पदवी संख्या ठारू अधिक हुए तेबे आवेदनकारी को किछि शारीरिक लिखित दक्षता और साक्षात्कार चयन परीक्षार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। गृहरक्षी एक सरकारी चाकरी नुहे एवं यह एक संपूर्ण स्वेच्छासेवा संस्था और जहार कार्यकाल अवधि 3 वर्ष अटे। नियुक्ति श्रृंखला बहिष्कार तथा अन्यान्य नियम शर्तावली ओडिशा गृहरक्षी आईन 1961, ओडिशा गृहरक्षी नियम 1962 एवं सर्कुलर ऑर्डर संख्या 1/2025 द्वारा नियंत्रित हेबो। गृहरक्षी सर्कुलर ऑर्डर संख्या 1/2025 अनुजाई स्वेच्छासेवी गृहरक्षी को सेमानकर निज थाना किंबा पड़ोसी थाना रे नियुक्ति दियाजिबो। जदि चयनकर्ता को निज थाना किंबा पड़ोसी थाना रे उपयुक्त स्वेच्छासेवी गृहरक्षी न मिले तेबे जिल्लार जेकोसी थानारू नियुक्ति देई पारिबे। पूर्वरु कोनोसी गृहरक्षी कार्यरत थिबा समय जदि कार्यरु इस्तीफा बा बहिष्कार किंबा मृतकंक निकटस्थ होइथिबे सेमानकु मध्य नूतन भावे आवेदन करिबे। आवेदन फॉर्म गुड़िक केन्दुझर जिला रो समस्त थाना और समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी कार्यालय रे उपलब्ध हेबो। श्रीमान महासमादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी ओडिशा कटक अनुमति पाइबा परे नियुक्ति पत्र प्रदान करा जिवो। वर्तमान देखा योग्यता आवेदनकारी भारतीय नागरिक होइथिबा आवश्यक। आवेदनकारी केन्दुझर जिल्लार स्थायी बासिंदा होइथिबा आवश्यक। आवेदनकारी अति कम रे निम्न प्राथमिक
ବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ି ଲେଖି ଏବଂ କହିପାରୁଥିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ସୁସ୍ଥ ଭଲ ଶରୀର ଏବଂ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳତା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 6ରେ ଦେଇଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ତାରିଖ 1/1/2025 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 20 ବର୍ଷରୁ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବେ। 7 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଭଲ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଫର୍ମ ସହିତ ଏହିସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବୟସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 4ଗୋଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ, ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼। 7 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଇମେଲ୍ ଆଇଡି। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଆବେଦନକାରୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନକଲ ଏବଂ ଫଟୋରେ ସ୍ୱସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସହିତ ତାରିଖ ପକାଇବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି କି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସମଦେଷ୍ଟା ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଫର୍ମ କ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ କରିନଥିଲେ ଆବେଦନ ଫର୍ମଟିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦରଖାସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଠିତ କରାଯାଇଥିବା ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକା ରହିବ ନାହିଁ।